हेलो साथीहरु, मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज प्रदेश लोक सेवा बागमती प्रदेशले सहायक पाँचौं तह सब इन्जिनियरको 2078-11-12 मा सोधिएको प्रश्नको उत्तर लिएर उपस्थित भएछु। आशा गर्दछु मेरो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ होला। यदि लाग्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने म यही च्यानल मार्फत 30 भन्दा बढी वर्ल्ड क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछु, जसको फलस्वरूप जुन पनि एक्जाममा तपाई कम्तीमा 40 देखि 50% सम्म मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई ढिला नगरी आजको विषय वस्तुतर्फ लागौं। 1 नम्बर क्वेशन भनिरहेछ, अ क्लोज काउन्टर अफ द डिक्रिजिङ भ्यालु टुवर्ड्स द देयर सेन्टर रिप्रेजेन्ट डिप्रेसन हुन्छ। 2 नम्बरमा भनिरहेछ, इफ द प्लेन टेबल इज नट होरिजेन्टल इन डाइरेक्सन एट अ राइट एंगल टू द एलिडेड, द लाइन अफ साइट इज पैरेलल टू फ्लुइडियल इज ओनली फॉर होरिजेन्टल साइट, इन्क्लाइन्ड साइड अपवर्ड, इन्क्लाइन्ड साइड डाउनवर्ड, नन अफ एबोभ। यसको होरिजेन्टल साइड हुन्छ। त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज टू वर्क फ्रम पार्ट टू होल, यो हुँदैन। टू लोकलाइज अफ द पोइन्ट बाई मेजर अफ द टू कंट्रोल पोइन्ट्स, टू लोकेसन अफ द पोइन्ट बाई मिन्स अफ फ्रम द टू अननोन पोइन्ट, अल अफ एबोभ छ। यसको बी हुन्छ, लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मिन्स मेजरमेन्ट फ्रम द टू कंट्रोल पोइन्ट हुन्छ है। मस्ट फाइन हुँदैन है, मस्ट फायर रेसिस्टेन्स पेन्ट हुन्छ है। यसमा इनामेल पेन्ट छ, एल्युमिनियम पेन्ट छ, एबेस्टर पेन्ट छ, सिमेन्ट पेन्ट छ है। यसमा एबेस्टर पेन्ट हुन्छ। पेन्टिङ वर्क इज युजली स्पेसिफाई बाई, अब पेन्टिङ वर्क केमा हामी त्यो स्पेसिफाई गर्छौं, मेजर गर्छौं, भोल्युम अफ पेन्ट सर्फेस, वेट अफ द पेन्ट एप्लाई, एरिया एन्ड थिकनेस अफ द पेन्ट सर्फेस, क्वालिटी अफ द पेन्ट सर्फेस। यहाँ हुन्छ एरिया एन्ड थिकनेस अफ पेन्ट सर्फेस है। व्हिच बिटुमिन डू नट नीड हिटिङ, पेभिङ ग्रेड, कटब्याक, मोडिफाइड, बिटुमिन इमल्सन। कटब्याक बिटुमिनलाई हिट गर्नु पर्दैन है। डिस्टेम्पर इज प्लास्टर कन्सिस्टिङ अफ द पाउडर, चल्क, पिगमेन्ट एन्ड द वाटर, a waterproofing agent, a paint consists of the color, cement and water, a drying agent. Distemper is the paint consists of the powder, chalk, pigment and the water हुन्छ है। यसको ए हुन्छ। The moment diagram for the cantilever whose free end is subjected to bending moment will be rectangular हुन्छ है। ट्रायंगल पनि हुँदैन, पराबोला पनि हुँदैन, क्यूबिक पराबोला पनि हुँदैन, यसको चाहिँ रेक्टेंगुलर हुन्छ है। द एबिलिटी अफ मटेरियल टू रेसिस्ट द प्लास्टिक डिफर्मेसन नोन एज टेन्साइल स्ट्रेंथ, मडुलस अफ इलास्टिसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। यसको यील्ड स्ट्रेंथ हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पेन L carrying a uniformly distributed load W across the span, the maximum bending moment M is WL square by 2, WL square by 4, WL square by 8, WL square by 16। कुनै पनि बीममा सिम्पली सपोर्टेड बीममा यदि UDL लागेको छ भने त्यसको मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट WL square by 8 हुन्छ। यो रिपिटेडै हो। त्यसपछि द फ्लो in which the quantity of liquid flow per second is constant, the flow is steady, streamline, turbulent, unsteady। steady flow हुन्छ है। the flow in which the quantity of liquid flow is per second is constant छ भने steady flow हुन्छ। the thickness of the sharp crested wire is kept less than 1/3 the height of the water on the seal, 1/2 the height of the water on the seal, 1/4 the height of the water on seal, 2/3 the height of the water on seal। यसको 1/2 of the height of water on seal हुन्छ है। त्यसपछि न्यूटन लॉ of viscosity relates shear stress and rate of angular deformation, pressure and rate of angular deformation, shear stress velocity and temperature, none of above। न्यूटन लॉ of viscosity relate with the shear stress and rate of angular deformation हुन्छ है। यसको ये हुन्छ। the volume of the liquid weight is 3000 kg in 4 cubic meter, 0.75 is specific gravity हुन्छ है। त्यसपछि द क्वान्टिटी अफ सीपेज अफ वाटर थ्रू द सोइल इज प्रोपोर्शनल टू
coefficient of permeability of soil, total head loss through the soil, neither A nor B, both A and B हुन्छ क्या है। त्यसपछि the ratio of volume of void to the total volume of given soil mass भनेछ है। मास भन्ने बित्तिकै पोरोसिटी हुन्छ है, स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुँदैन, void रेशियो हुँदैन, वाटर कन्टेन्ट हुँदैन है। Soil mass is said to be a two-phase system with soil and water, two-phase system with soil and air, three-phase system with the soil, water and air, none of above। यो हुन्छ सी हुन्छ यसको है। Theory bearing capacity factor NC, NQ, N gamma are the function of cohesion only, angle of internal flexion only, both cohesion and angle of internal flexion none of। यो angle of internal flexion only हुन्छ है। The ratio of diameter of reinforcement bar and thickness of slab should not be greater than 1/8 हुन्छ है। त्यसपछि the amount of reinforcement for the main bar in the slab is based upon maximum bending moment, maximum shear force, minimum bending moment, minimum shear force, maximum bending moment हुन्छ है। As per IS 456, the column is considered as a short column if slenderness ratio is less than 12 हुन्छ है। त्यसपछि formwork should be sufficiently strong enough to bear the weight of the concrete as well as weight of the equipment, labor etc, live load, dead load, wind load, snow load, dead load हुन्छ है। The brick laid with the width parallel to the face of the wall is header, stretcher, closure, none of above, header हुन्छ है। The intertrapped air in the concrete increase the strength, increase the durability, increase the workability, all of above। Intertrapped air जुन हुन्छ नि हावा त्यो कङ्क्रिट भित्र त्यसले के गर्छ भने इन्क्रिज द वर्कबिलिटी इन्क्रिज गर्छ है, यसको सी हुन्छ। त्यसपछि pick up the incorrect statement from the following: the width of the wall is constructed thicker at the base in the strip fashion, यो पनि ठीक छ। a long vertical load transferring concrete structure is called concrete pillar, यो पनि ठीक छ। in the pile which transfer the load to the soil by the friction between the pile and the surrounding soil is called friction pile, यो पनि ठीक छ। the pile which transfer the load to the hard rock based at the certain depth is called load bearing, यो wrong छ, D wrong छ है। the type of the ashlar masonry in which stone are finely chiseled dress and thickness of the joint do not exceed the 3 mm is short framed ashlar हुन्छ। ashlar fencing masonry, random crossing ashlar masonry, cross ashlar masonry हुन्छ, यसको D हुन्छ है, cross ashlar masonry हुन्छ। त्यसपछि the most ideal disinfectant used for the drinking water through the world is alum, lime, chlorine, nitrogen, क्लोरिन हुन्छ क्या। डिसइन्फेक्सन संसारमा युज गरिरहेछ नि वाटरको त्यो गर्नलाई, ब्याक्टेरिया मार्नलाई क्लोरिनको युज गरिरहेछ है। which reservoir is helpful in the permitting the pump or the water treatment plant to work at the uniform rate? स्टोरेज रिजर्वायर, डिटेंशन रिजर्वायर, मल्टीपर्पस रिजर्वायर, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर हुन्छ है। which reservoir helpful the permitting the pump or the water treatment plant to the work at the uniform rate मा डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायरले त्यो गर्छ है। सेफ्टी ट्याङ्क इज प्रोभाइडेड फर द कलेक्सन अफ द इनकमिङ सिवर, डाइजेसन अफ द सिवर एन्ड द सेटल डाउन, स्टोरेज अफ द डाइजेस्टेड स्लड्ज, all of above हुन्छ है। वाटर सप्लाई सिस्टम इन्क्लुड्स इन्टायर एरेन्जमेन्ट फ्रम द सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है। डिगिङ अफ द वेल फर वाटर, यो त हुँदैन। कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम, यो पनि हुँदैन। कन्स्ट्रक्सन अफ केनाल, यो पनि हुँदैन, यसको डी हुन्छ है। द मेन फङ्सन अफ द डाइभर्सन हेडवर्क अफ द क्यानाल फ्रम रिभर इज, डाइभर्सन हेडवर्कको मेन फङ्सन के हो? टु रिमुभ द सिल्ट, टु कन्ट्रोल द फ्लोड, to store the water, to raise the water level, D हुन्छ, to raise the water level. The important watering of the crop is crop watering, core watering,
पेलो वाटरिङ बोथ हुन्छ है। कोर वाटरिङ र क्रप वाटरिङ र पेलो वाटरिङ डी हुन्छ है यसको एन्सर। इरिगेसन क्यानाल आर जेनरली अलाइन एगोन रिजिड लाइन काउन्टर लोन भ्याली लाइन स्ट्रेट लाइन रिजिड लाइन हुन्छ है। एनी gradient on the road is said to be a exceptional gradient if it is more than relative gradient, less than average gradient, more than floating gradient, less than minimum gradient and more than maximum gradient हुन्छ है। are fall under the administration classification of road, highway, feeder road, urban road, all of above हुन्छ है। in the penetration macadam construction the bitumen is spread after the aggregate are spray and compact है। pre-mix with the aggregate and then spray before the aggregate are spray and compact none of above छ। spray after the aggregate and spray and compact हुन्छ है। spray and compact हुन्छ है। in the pre-mix in the penetration macadam construction the bitumen is spray after the aggregate are sprayed and compact हुन्छ है। यसको ए हुन्छ। Design of horizontal and vertical alignment and super elevation side distance and the gradient is worthily affected by width of vehicle भनिरहेछ, length of vehicle भनिरहेछ, height of vehicle भनिरहेछ, speed of vehicle भनिरहेछ। यसको speed of vehicle हुन्छ है। Which of the following is not a classification of labor? Skilled first class, skilled second class, unskilled fourth class यसको डी हुन्छ है। As per the Public Procurement Regulation 2064, while estimating the any consulting service, the price adjustment contingency is taken as 5% of the consulting service cost, 10% of consulting service cost, 15% of consulting service cost, 20% of consulting service cost। इसको 10% of consulting service cost हुन्छ है। बी The brickwork is not measured in भनिरहेछ है 40 को। The brickwork is not measured in cubic in case of one or more than one brick wall, brickwork in arch, reinforcement brickwork, half brickwork हुन्छ है। यसको डी हुन्छ। The salvage value of the any structure less than scrap value, more than scrap value हुन्छ है। Working drawing is not prepared for developing the specification हुन्छ है। CPM techniques has the main features to predict the time required for any activity हुन्छ है। predict the time required for the event यो हुँदैन। do not help to find the relation of the resource यो पनि हुँदैन। none of above यो पनि हुँदैन। यसको ए हुन्छ to predict the time required for the activity। त्यसपछि which of the following is not a part of bid document? Bill of quantity, drawing specification, performance security। which of the following not a part of bid document? Performance security हुन्छ है यसको। which of the following contract type is usually followed by the government organization in Nepal? lump sum, percentage rate, pitch work, item rate हुन्छ है। F.W. Taylor's introduced the system of work is known as line organization, line and staff organization, functional organization, effective organization, functional organization हुन्छ है। Write the correct indirect speech from the following direct speech. He said to her, "Don't read so fast." यसको के हुन्छ इनडाइरेक्ट स्पीचमा? he told her not to read too fast है। यसको ए हुन्छ। त्यसपछि fill in the blanks in the following sentence with the suitable word, choose the alternative। अब यहाँ दिइरहेछ he ... from the university in 2007, then he 2 year in the government job। he has graduated from the university 2007 and then he has spent 2 year in the government job। यसको यो हुन्छ है। तलका शब्द मध्ये शुद्धसँग लेखेको शब्द कुन हो? प्रादुर्भाव हुन्छ है। यसको बी हुन्छ। 50 को तल उल्लेखित शब्द व र
ब शुद्ध प्रयोग भएका शब्द कतिवटा छन्? विकल्प, वैज्ञानिक, वेधशाला, अवोध, बन्धु बान्धव, विकास, गौरव र बैठक। यसको सी हुन्छ, 5 वटा है।